كل شيء شهيد. अब ये टेस्ट जी ठीक है, आगे वाली आयत ओपन कर लो, आगे बढ़ाती हूँ। जब तक कर लो। जी 1 मिनट बढ़ाती हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن الذين فتنوا المؤمنون والمؤمنات। बेटे मुमिनूना नहीं है, मुमिनीना है, गौर से देखो, हमजा को झटका देना है। इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात। इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम। ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم वलहुम अज़ाबुल हरीक़। ولهم عذاب الحريق वलहुम अज़ाबुल हरीक़। ولهم عذاب الحريق इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात। إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق। ولهم عذاب الحريق 5 दफा पढ़ो इसको, 5 टाइम रिपीट करो। जी ठीक है। إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق